Oke, sebelum kita praktis listening ya, silakan dibuka terlebih dahulu. Tadi web yang sudah saya sarankan untuk membuat akun ya, webnya seperti ini sudah kelihatan. Gua udah masuk Zoom set. Oke, silakan semuanya membuka web ieltsonlinetest.com. Bu Aan, apa sudah membuat akun? Maaf Bu, belum. Baru selesai Vicon PPG. Iya, silakan membuat akun. Membuatnya mudah, bisa langsung pakai akun Google ya. Langsung nanti. Baik, saya OTW sekarang Bu. OTW kemana, Bu? Saya kan dari kampus. Oke, Mas Suhail, apa sudah membuat akun IELTS online? Sudah, Bu. Oke, Mas Bagus, sudah? Sudah, Bu. Sudah apa belum, Mas Bagus? Sudah. Oke, silakan dibuka yang ini ya, IELTS listening test, diklik. Kemudian ada yang paling depan IELTS mock test 2024. Kerjakan yang practice test 2 ya, yang ini, yang tes 2 karena yang tes 1 sudah saya bahas di YouTube saya, ya. Ini nggak boleh diulang-ulang recordingnya ya, supaya tahu hasilnya. Paham untuk para peserta yang ditanyakan? Apa sudah bisa dimulai untuk mengerjakan? Jadi kerjakan di device-nya masing-masing ya, pakai headset. Ya, pakai headset. Kalau bisa di ruangan yang tenang. Ya, kalau paling mudah memang pakai laptop ya, daripada pakai HP. Nanti hasilnya di screenshot, dikirimkan ke saya. Kalau malu, bisa di DM ke saya. Kalau nggak malu, bisa dikirim di grup. Tapi sebenarnya nggak perlu malu ya, namanya orang belajar itu ya. Saya dulu pertama listening dapat 4,5. Oke, apakah sudah dipahami, Bu Aan, Mas Suhail, Mas Agus? Paham, Bu. Ibu. Sudah siap mengerjakan? Ini nggak boleh diulang-ulang. Nanti Ted, waktunya saya minta langsung ngirim screenshotnya. Boleh japri saya atau di grup. Setelah itu kita bahas bareng-bareng. Ini Ya, tuh harus bersamaan, tak Bu? iya, harus bersamaan. Tapi kan di akunnya masing-masing ya, cuma sebisa mungkin hampir mendekati bersama supaya selesainya bareng-bareng. Dan supaya bisa apa namanya, bahasnya bareng. Jadi nggak masih ada yang ngerjakan, kita sudah pembahasan gitu ya, Bu An. Bu An Ya. sudah siap atau nanti Masih kita masih klik-klik. masih klik-klik? Oke, berarti, Saya masih itu, Bu, belum masuk, Bu. oh ya, Masih Bu, ini berarti tadi yang iya. exam preparation time-nya berapa lama ya dipilihnya ya? emang ada. Coba Iya, ini saya pas. klik di sini ya. Ini nanti kita ngerjakan yang practice test itu ya. Ini saya klik, lihat. Kita pilih yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan boleh. Sebelah kanan ya, yang sebelah kanan ya. Ini kelihatan ya share screen saya. Kelihatan, Bu. Nah, start now. Nah, ini kita tunggu sampai recordingnya nanti jalan.
Jadi langsung diketikkan di situ ya. Nanti saya minta screenshotnya hasilnya. Ini masih loading ya, masih loading. Habis ini ada perintah untuk klik. Nah, ini kan ada klik here kan? Nah, ini baru diklik nanti baru recordingnya mulai. Ini waktunya 32 menit ya. Section 1. Waktunya You will hear 32 two menit. students Jadi nanti 32 menit kita akan bahas. Apakah sudah siap? Ini yang Januari ya, Bu? Januari listening practice. Yang IELTS mock test 2024, Januari praktis tes 2. Soalnya yang praktis tes 1 kan sudah saya bahas di YouTube itu yang saya share itu. Yang saya share di deskripsi grup. Jadi sekarang kita praktis tes 2. Oke. Udah siap? Silakan jempolnya ya. Ini belum saya mulai dulu, nunggu yang masih mungkin masih login. Ya, bentar Bu. Tadi kan udah diklik yang itu ya Bu ya, January listening practice test tuh. Terus ada Ya. practice mode sama simulation test mode. Pilih yang kiri, Pok. Yang simulation ya, yang simulation kanan ini. ya. Yang simulation, oke. Oke. Jadi waktunya 32 menit. Berarti nanti kita akan bahas, berarti jam piro iki? Tambah 32, 55. Oke, nanti kita bahas pukul 16.55. Ya, 16.55. Untuk mengetahui stage kita, mohon untuk tidak diulang-ulang ya recordingnya. Oke, kita silakan fokus. Kita bertemu lagi di 16.35. Selamat mengerjakan. Jangan lupa di screenshot hasilnya. Selamat mengerjakan. Bye-bye. Oke. Jadi, ketika ada recording udah jalan, dan itu kan biasanya masih pengantar gitu-gitu ya. Curi waktu itu untuk membaca soal dan memprediksi jawaban. Dan ingat, ini penting ya. No more than 2 words. Hanya diizinkan maksimal 2 kata ya, karena tiap pertanyaan itu biasanya tiap pertanyaan itu biasanya beda ininya. Perintahnya ada yang only 1 word, ada yang more than 2 words, ada yang more than 3 words gitu ya. Oke, baca langsung cepat ya. Di sini nomor 1 ya. Peter and Mary's diet will be both sensible and apa. Pasti kata di sini dia sejajar, posisinya sejajar dengan sensible. Maksudnya sejajar gimana? Kalau di sini kata adjektif, di sini pasti adjektif, gitu ya. Kalau di sini kata benda, pasti kata benda. Karena kalau di TOEFL and itu kan salah satu indikasi bahwa sebelum dan setelahnya itu adalah paralelism ya. Itu kan kalau di TOEFL ya di bagian structure and itu menandakan parallelism. Apalah itulah ya. Kalau sensible di sini jawabannya yang tadi practical ya, mana ya? Ini listening. That's right, sensible and practical, allowing us Jelas to banget indulge ya. That's right, sensible and practical. Ini recordingnya kedengaran kan ya dari Zoom? in some sweet food. Kedengar. Ya. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Now listen carefully and answer questions 1 to 5. That's right, sensible and practical, allowing us to indulge in some sweet. That's right, sensible and practical. Gitu ya. Kalau yang pertanyaan nomor 1 sampai 10 itu biasanya memang nggak terlalu banyak parafrase. Jadi masih mudah dan diusahakan nomor 1 sampai 10 itu benar semua
ya, diusahakan. Itu dulu untuk nomor 11 dan lainnya. Nah, itu namanya belajar berproses ya. Oke, nomor 2 ini nomor 2 ya. Allowing us to indulge in some sweet foods on occasions. On rare occasions, and we're going to cut out all the pizzas and hamburgers. Well, not totally. I thought you said pizzas could be eaten once a week. Oke. Every 2 months they can eat. Dia kan nyebutnya tadi pizzas and Allowing us to hamburger. indulge in some sweet foods on occasions. On rare occasions, and we're going to cut out all the pizzas and hamburgers. Well, not totally. I thought you said pizzas could be eaten once a week. You know how I like pizzas. No, I said once every 2 months. Once a week was ice cream, not pizza. Nah, ini sebenarnya diulang-ulang ya. Ada 2 di sini ya. No, I said once every 2 months. Once every 2 months. Itu kan berarti kan every 2 months ya. Once every 2 months. Jadi once a week is ice cream, bukan pizza ya. Peter itu kan tadi protes ya, gitu ya. Terus on Saturday. Jadi ini harus benar-benar didengerin ya. Nomor 3 ya. And hiking on Saturdays, right? No, hiking is Sundays, allowing Saturdays for the light walking exercise. Gini, I've gini. investigated Sik. and Kok discovered anget there are a nambah lot ini? of walking trails around this suburb with many beautiful. Oke. Nomor 3 ya, nomor 3. Nomor 3. And hiking on Saturdays, right? No, hiking is Sundays. Jadi Peter kan ngomong, that's right. So jogging twice a week and hiking on Saturday, right? Kalau kalian sudah menjawab ketika Peter bilang gini, kalian pasti jawabnya hiking, ya kan? Ini kan pertanyaannya, this coming Saturday they will go to hiking. Peter soalnya bilang, so jogging twice a week and hiking on Saturday, right? Padahal Peter masih memastikan, masih bertanya. Tapi jawabannya Mary apa? Allowing Saturdays for the light walking exercise. I've Jawabannya investigated bentar. and Pizzas. no, I said once every 2 months. Bentar. Walking trails around this suburb with many beautiful places if you On occasions. Bentar. on rare. And hiking on Saturdays, right? No, hiking is Hiking is Sundays, allowing Saturdays for the light walking exercise. Like walking exercise. Oke, like walking exercise. Dilihat, kalau kalian jawab like walking exercise, secara grammar itu benar. Ya, yang nomor berapa tadi? Nomor 3 ya. This coming Saturday, they will go to like walking exercise. Kan benar ya secara grammatical. Tapi kembali lagi, tadi perintahnya adalah no more than 2 words. Jadi, jawab walking aja boleh, jawab like walking boleh. Ya. Oke. Kalau jawabnya like doang, Nggak boleh. Kalau like doang, masa kita lihat gramatikalnya ya nomor 3. They will go like. Like apa? Like itu kan adjective ya. Jadi harus ada yang dijelaskan. Adjective itu kan menjelaskan noun. Di sini nounnya adalah walking. Like. Like itu kan ringan. Jadi jalan-jalan ringan. Artinya kan gitu ya. Berarti on Saturday they will go like walking. Mereka akan pergi jalan lari-lari ringan ya. Lari-lari kecil gitu. Kalau jawabannya like aja, mereka akan pergi ringan. Kan nggak cocok juga. Secara grammatikal dia kurang. Oke. Kalau walking aja boleh. oke, artinya aku salah Oke. di situ. Nggak apa-apa. Saya dulu juga banyak yang salah di situ. Nah, kita masih belajar. It's okay. Oke, sekarang ini. That's later in the month. This Saturday we'll visit Pine Park. Hill Park is nicer, with great views. Nah, si ceweknya kan bilang di Saturday we will visit to the Pine Park. Tapi ini harus tetap didengarkan dulu. Jangan-jangan masih ada kontradiktif dalam percakapan mereka. Ini Peter kan masih apa namanya propose another park kan ya. Views too. Bentar. That's later in the month.
This Saturday we'll visit Pine Park. Hill Park is nicer, with great views too. Yes, but we have to travel too far to reach Hill Park, so I ruled that out. And I love the smell of pines. Nah, ini kan eh Mary ngomong ya, di Saturday we will visit Pine Park. Tapi Peter itu masih Hill Park is nicer. Jadi kalian mungkin salahnya kalau nggak Pine Park atau Hill Park ya. Kemudian Peter bilang Hill Park is nicer with great views too. Terus Mary bilang yes. Nah, kalau yes, oh ini Mary setuju nih. Kalian kalau cuma dengerin di yes aja pasti jawabnya Hill Park. Soalnya Mary bilang yes. Tapi setelah yes, Mary tuh bilang but lagi. But, ya kan? We have to travel too far. Jadi kita tuh terlalu jauh kalau ke Hill Park gitu ya. Akhirnya kembali ke Pine Park karena suka dengan baunya gitu ya. Biasa ini dalam IELTS itu ya. Nanti biasanya itu kayak nomor telepon. Nomor telepon juga gitu. Misal di resepsionis soal IELTS tuh gitu. Can you give your phone number gitu ya. Terus dijawab, "Okay, my phone number is 035." Oh no, sorry. This is my old number gitu. Jadi kita udah nulis ya coret lagi. Emang kayak gitu. Okay, my phone number is 065 33004. Oh no, I think it's my old number. Oke, jadi diulangi lagi. Jadi banyak coretan gitu. Jadi IELTS itu kayak matematika gitu ya. Coretannya banyak. Kalau ini kayak gitu ya. Oke, nomor 5 pertanyaannya. In every meal there will be. Di setiap makanan akan ada. Oke. Jadi ini kan bisa di scroll. Aduh, scroll atas bawah ya. Cuma ini saya nggak pakai. Oke, nomor 5. Listen from here. The only common factor is the fruit juice, but otherwise we'll have a variety of healthy fare, from salads to fish to lean meat. I'd rather have meat every night, Okay. but you No, it's important to vary the meal so that the food remains interesting and fun. The only common factor is the fruit juice. The only common factor is fruit juice. Itu untuk yang in every meal. In every meal itu dia memparafrase arti the only common factor. Ya. Terus di sini juga ditambahi we will have a variety of healthy fare from salads to fish to learn meat. Itu ya. Oke, nomor 6. Didengarkan ya ini nomor 6. Ini opininya siapa gitu ya. Opininya Peter atau Mary. Jawabannya ada di bawah ya. Antara coklat, ice cream, atau biskuit. or the boss. If you want to lose weight, you'll have to accept I'll eat the ice cream on Thursday, right? I will motivate us to continue the diet. So on Tuesdays, what can I choose? You have a choice between a small serving of chocolate, ice cream, or biscuits. Okay, well, I'll go for the biscuits. Oke, I'll go for the biscuit. Ini kan contohnya, berarti Peter bilang I'll go to biscuits. Berarti dia milih biskuit. Nah, harus siap-siap telinganya. Oh, habis ini pasti Mary's opinion. Ya, Mary's opinion. I love those crunchy little things with my cup of tea. So do you, right? I do indeed, so I'll have them too, saving the ice cream for later. I do indeed. Itu kan artinya I do indeed. Jadi sebenarnya kalau di sini kan yang di kuning-kuning kan yang nomor 6 jawabannya Peter ya. Tapi menurut saya sebenarnya kita tuh harus pay attention di sini juga. I do indeed. Artinya kan yes aku sama kayak kamu gitu kan bahasanya kalau diterjemahkan secara kontekstual ya. Kalau secara tekstual kan
Ya aku juga gitu kan ya bahasanya. Coba ya ini. Will motivate us to continue the diet. So on Tuesdays, what can I choose? You have a choice between a small serving of chocolate, ice cream, or biscuits. Okay, well, I'll go for the biscuits. I love those crunchy little things with my cup of tea. So do you, right? I do indeed, so I'll have them too, saving the ice cream for later. But I know how much you like ice cream, so why don't you save it for the end of the week? That will give you the motivation to keep going, and you can have chocolate midweek. That's a good idea, but I think the most important thing is for you and I to eat different things on those other 2 days. Well, if you think that way, I'll eat the ice cream on Thursdays, not... Oke, ini jelas banget. I will eat the ice cream on Thursday. Berarti ini pendapatnya siapa? Thursday ini ya, Thursday. Peter ngomong ice cream. Berarti I jawabannya ya. Kemudian telinganya harus siap-siap lagi ke yang nomor 8. the chocolate, okay? Well, if you're having that, then I can't have ice cream. I can't. Ingat ya, dalam British, can't itu artinya ada no-nya. Kalau can dia bilangnya biasanya can biasa. Tapi kalau ada penekanan can't itu artinya cannot ya. Ini biasanya membedakan British sama American. Kita ulangi lagi ya. Mana ada nomor 8? Ice cream on Thursdays, not the chocolate, okay? Well, if you're having that, then I can't have ice cream. In order to be different, I'll have the chocolate. In order to be different, I'll have the chocolate. Jadi harus beda. Karena si Peter udah milih ice cream yang I, dia milihnya yang coklat. Jadi yang 8 adalah C. Oke. Kemudian next yang nomor 9, 10. So we can compare our different snacks, and maybe even share a little with each other. Exactly. And the variety and fun involved will take our minds of wanting more. Eating for fun, a good idea. And then you can have the chocolate on Sunday, right? But I like biscuits. Oke. Mary Bentar. Actually, I want biscuits again to have with my cup of tea. But you have the biscuits on Monday, remember? And we can't repeat. Oh, come on. This isn't fixed in Oke. Tadi Mary menyarankan nomor berapa ya tadi ya? Nomor 9 ya. Dari sini dulu. Nomor 9. Eating for fun, a good idea. And then you can have the chocolate on Sunday, right? But I like biscuits. Actually, I want biscuits again to have with my cup of tea. Oke. Mary menyarankan coklat, tapi Peter mintanya biskuit. Jadi Peter itu yang nomor 9 kan Peter. Berarti nomor 9 jawabannya biskuit ya, yang B. Karena Peter mintanya opinionnya biskuit. Jadi ini opini ya. Mau yang di ACC yang mana? Yang ditanyakan opininya. Ya. But you have the biscuit. Ini apa namanya? Oke, nomor 10. The point of this was to taste different snacks. But if you want the same thing, okay. I, for one, am sticking to the original plan. With ice cream to finish the week and not... With ice cream to finish the week. Finish the week itu artinya apa? Sunday, ya. Jadi dalam IELTS itu parafrasenya itu terkadang satu kosakata diparafrase satu kosakata. Ada lagi yang diparafrase itu maknanya. Kalau ini kan diparafrase kan maknanya Sunday. Sunday. Sunday diparafrase menjadi apa? Finish the week, ya. Mary bilang I'm sticking to the original plan with ice cream to finish the week and not another dose of chocolate. Nah, kalau kalian cuma dengar coklat, nanti jawabnya coklat. Padahal jawabnya yang ice cream. Dia pengennya yang ice cream.
Gitu ya. Ini supaya lebih familiar dengan listeningnya IELTS. Ini sebisa mungkin benar semua untuk yang nomor 1 sampai 10 karena semakin ke belakang semakin challenging. Kita next ya. Oke. Jadi ini sudah mulai ya. Sudah mulai parafrase kita harus membaca dulu dan apa namanya? Membuat tanda ya, membuat tanda. Oh, walls. Jadi nanti kalau aku dengar walls, aku sudah mulai pay attention. Tapi sebenarnya harus pay attention dari awal ya, apalagi ini kan jalan terus. Ya. Not another dose of chocolate. That is the end of section. Sugar in soft drink. I think we can say you're Kok balik definitely lagi? overindulged. I know how much you like ice cream. Answers. Menit ke Now turn to 6. section 2. You will hear a childcare worker telling some To leave them here at our centre. Well, one of the first things you should understand is that here it is Ini. safe. Very safe. Look around and you'll see that every room has padded walls. Other centres Every room has padded walls. Padded walls. Jadi padded walls itu apa namanya? Dinding yang empuk ya, padded walls. Lihat di sini diparafrase ya. Diparafrase ya, padded walls. Tapi ingat, dalam IELTS itu pasti sama. Pasti sama. Misal di sini kan kuncinya padded ya, padded walls. Nggak mungkin jawabannya tuh nggak ada di recording. Walaupun mereka hobinya membolak-balikkan structure sentence, tapi bisa dipastikan bahwa jawaban di IELTS itu pasti ada di recording. Di reading pun juga sama. Oke. Kalau di sini kan walls are padded gitu kan ya, padded. Kalau di sini padded walls gitu ya. Oke. Terus di next ya. Includes ini nanti kira-kira diparafrase apa oleh mereka? Includes the apa coba ya? have standard painted walls. But here, we have invested a lot to ensure your children will not hurt themselves when running around and possibly tripping over. This padding extends around all corners. That is, the areas most likely to bruise and cut your active little child. Oke. This padding extends around all corners. Berarti includes the corners. Intinya semua pojokan ya ada paddingnya. Ya, gitu ya. Kemudian ini teacher are able to teach a. Nah, ini tadi pasti di parafrase. Kalau kita lihat di sini. Nah. Aduh. Melaku dewe. Bentar. Jadi nomor berapa ya? Ini. Teachers are able to teach a bla bla bla. Kita dengarkan lagi ya. So, you can rest assured that any accidents of a physical nature are not likely to happen here. Now, you don't want to dump your child at this centre and let them waste their time. You want them to learn, and that's one of the greatest assets of our establishment. Our staff are not only trained childcare workers, but all of them have a special skill. Oke. Our staff di sini refers to teachers, ya. Jadi kalau kalian mencari-cari saya kok nggak dengar kata teachers, itu bisa jadi diparafrase our staff. Our staff di sini adalah teachers. Karena apa? Dia di sini pembicara itu ngomongkan tentang child care center, di mana pasti di situ yang dimaksud dengan staff adalah guru-gurunya. Ya, our staff are not only trained child care worker. Kalau not only itu biasanya bukan fokusnya. Fokusnya tuh biasanya di but also-nya ya. Not only but also. But also have a special skill. Special skill. Ingat ini 2 words ya. No more than 2 words. Ya, berarti teachers are able to teach. Jangan memilih yang
yang ini, tapi fokusnya ke buatnya yang ini ya. Have a special skill. Tapi e-nya kalau kalian ikutkan salah karena apa? Di sini sudah ada e-nya, jadi nggak boleh diikutkan. Apalagi kalau jawabannya a special skill, jadi 3 words salah. Jadi harus pay attention benar dengan soalnya ya. Bu, kalau jawabnya special aja boleh nggak? Nggak boleh. Jawabnya special skill. Kalau skill aja juga nggak boleh. Beda dengan light walking tadi ya. Beda dengan light walking tadi. Karena kalau walking sudah bisa fokusnya di walking ya. Kalau yang nomor awal tadi, kalau di sini adalah special skill. Karena kalau skill aja, kalau jawabnya skill aja, skill kan bisa yang special, bisa yang general. Ya, artinya sudah beda. Oke, special skill. which they can impart to your child, whether it be teaching the ABC, some basic mathematics, artistic skills, or physical education. We are particularly known for our preschool literacy program and have a wealth of learning. Have a wealth of learning toys. Oke. Ini ya. Aduh. Many special. Many special itu adalah parafrase dari a wealth. Wealth itu kan kaya ya artinya. Kaya di sini diparafrasekan many special. Ya. There are many special learning toys. Toys specially designed to develop your child's potential. Ingat ya, toys. Dengar, ada S-nya enggak? Kalau nggak ada S-nya, salah. Ya. Oke. Kemudian, kalau ada ya, ini salah satu cara juga ya. Kalau ada, misal ini tadi kan disebutkan kayak mathematic, artistic skill, or physical education, itu biasanya bukan jawabannya. Ya. Kecuali kalau memang di sini sudah disebutkan matematik, artistik, terus bla bla bla, berarti jawabannya physical education. Ya, biasanya kalau yang di list itu bukan jawabannya. Oke, next ya. Kemudian yang ketiga ini kan they bla 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 services daily. Nah, apa ini yang mereka ini pasti kan kata kerja kan di sini ya. They bla 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 services daily. Jadi kita fokus memprediksi bahwa ini kata kerja. Of course, one concern many mothers have is that, in environments such as these, colds and flus and other viral nasties can be easily spread around. It's a very legitimate concern, and one which we take seriously, and we pride ourselves on our precautions. For a start, unlike most centres which clean with standard detergents, we disinfect every service at the Oke, ini mudah ya. We disinfect every service. Karena service-nya tetap at the end of every day. Every day itu daily, ya kan? Daily diparafrase every day. Cuma ini agak mudah karena ada service-nya. Disinfect. Tapi saya tadi pas latihan salah jawabnya. Karena saya pakainya E ini. Bukan disinfect tapi desinfect. Nah, salah, tetap tidak ada, maaf walaupun cuma satu huruf yang salah. Ya. end of every day, using a special disinfectant wash. Some places just wipe surfaces daily with a damp cloth, but not us, and that's just the start. We also physically check your children when they arrive every day. And if we Sprit off feel ya, your child sprit is off. sick, we ask him or her to wear a face mask to ensure germs are not transmitted. Oke, germ If are your not child is transmitted. noticeably Aduh. sick, then we ask you to take them back home to recover. This might sound a little unkind, but we hope parents can understand that the Bentar. Ini tuh susah. Apa scroll up, scroll down. Tadi kan procedure to limit the spread of persebaran, Germs. prosedur untuk persebaran apa gitu ya. To ensure germs are not transmitted. Jadi spread of di sini di parafrase transmitted ya, germs. Germs itu kayak kuman-kuman gitu ya, germs. Tadi jelas kok harus ada S-nya ya, germs. Nah, jadi ini ya main-main ke parafrasenya spread of itu
transmitted ya. Sama artinya. Oke, sekarang ke nih. Disinfect tadi. Ya, ada yang ditanyakan? Oke, kita hari ini bahas sampai 20 ya. Oke. Nomor 17. Dibaca dulu ya ini ya, sebelum recordingnya mulai kita harus sudah mulai scanning. Andrea Bella Katy, Andrea Bella Katy gitu ya. Kemudian ini 17, oh her own children, sleep, kemudian shy, cook. Jadi kalau kita ambil keyword-keywordnya aja. Own children, yang ini. Yang kedua sleeps. Yang ketiga shy, ya kan? Kemudian cook. Gitu, karena mungkin nggak waktunya nggak sempet ya kalau kita baca semua. Takutnya malah nggak fokus, ketinggalan. Oke. These measures are for the benefit of all. Dari now ini ya. Now, Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 17 to 20. Now listen and answer questions 17 to 20. Now at Stanfield Childcare Centre, we have excellent childcare officers. And let me briefly introduce them. We have Susan, Andrea, Bella, Kathy, Lisa, and Liz. oke. Di sini disebutkan ada Susan, Andrea, Bella, Kathy, Lisa, and Liz. Tapi kalian hanya pay attention-nya di Andrea, Bella, dan Kathy. Ini harus fokus ini ya. Karena nanti mereka saling menggantikan. They're all fully trained and come with some individual assets which make them even better. Bella, for instance, knows Oke, Bella for instance. Bella for instance. children very well, having worked here for 5 years. Oke, ternyata tidak ada yang bisa dijawab dari Bella. Berarti lewat. And Kathy has her own family. And Kathy has her own family. Own children itu kan masuk own family. Terus dijelaskan lagi. 2 little girls. Two little girls. Berarti little girls itu kan children ya. Berarti has her own children. Apa tadi? Kathy apa Bella tadi? Kan harus ingat tadi. Kathy kan? Nah, makanya tadi saya bilang fokus karena dia sudah mention 2 nama, Bella. Bella for instance, ya, knows children very well. Dia mengerti anak-anak, sangat mengerti anak-anak. Having worked here for 5 years. Jadi dia sudah bekerja di sini 5 tahun. Nggak ada kata-kata has her own children. Makanya Bella bukan. Kemudian speaker ngomong lagi, Kathy has her own family. Two little girls. Nah, berarti jawabannya yang 17 Kathy. Nah, harus fokus ya. Tadi Bella apa Kathy ya gitu ya. Kalau nggak fokus. Oke, next. Sekarang kata kuncinya sleep. Sleeps at the center. So she can talk to you with first-hand knowledge of what it's really like to raise children. But getting back to Bella, she often relaxes here after work, spending long hours chatting to parents, as does Kathy in fact. Oke. Apakah di sini ada keterangan Bella itu tidur? Nggak ada kan ya? Bella itu malah chatting di sini. Chatting to parents. As does Kathy. Kathy juga. Nggak ada keterangan tidur, berarti Bella sama Kathy bukan. Ingat ya, fokus lagi. But in terms of hours, nothing can compare to Andrea, who will sometimes spend the night here, staying in our overnight room. Oke. Andrea, who will sometimes spend the night here, staying in our overnight room. Spend the night. Nah, ini diindikasikan tidur. Ya, berarti Andrea. Nothing can compare to Andrea. Tidak satupun yang bisa dibandingkan dengan Andrea yang dia kadang menghabiskan malam di sini, gitu ya. Berarti yang sleep itu adalah Andrea. Sekarang shy children. Hati-hati ini. Why? Because this centre is very friendly and simply a great place to be. Bella, for example,
used to be quite shy herself. Oke, Bella, hati-hati ya. Bella, for example, used to be. Used to be itu artinya kan dulu ya. Used to be, dulu. Used to be quite shy. Nah, ini kalau nggak mendengarkan secara fokus, jawabnya Bella, shy children. Padahal ada but-nya di sini, but now, nah, berarti sekarang is marvelous with the little kiddies. Tapi sekarang dia itu luar biasa. Dia sekarang jadi outgoing, jadi rame ya. Kita dengarkan lagi. But now is marvelous with the little kiddies, as outgoing as any of them. Oke, kata-kata shy ini memang sengaja menjebak ya. Next. We let Kathy, though, deal with the particularly quiet and introverted children. Oke. Ini kan good with shy children. Kathy deal with. Berarti deal with itu kan bisa menyelesaikan gitu kan. Deal with the problem gitu ya. Deal with the particularly quiet and introvert children. Dia tuh bisa deal with particularly itu khususnya anak-anak yang pendiam dan introvert, ya kan? Berarti dia good with shy children. Ya. Since having her own family, she knows what can really bring them out. Of course, what better way to do this than with yummy homemade cakes? Yummy homemade cakes. Hati-hati, ini nanti nyebut 2 orang ya. And Kathy often gets these from Bella. Nah, and Kathy often gets this from Bella. Jadi yang pinter masak Kathy-nya apa Bellanya? Ayo, silakan bersuara. Mana sudah agak mual-mual pusing gitu ya. Oke, ini ya is a good cook ya. Of course, what better way to do this than with yummy homemade cakes? And Kathy often get this from Bella. Jadi Kathy itu belajar itu tuh dari Bella, ya. Jadi jawabannya yang nomor 20 itu Bella, yang B ya, bukan Kathy. Didengarkan sekali lagi ya yang nomor 20 ya. Since having her own family, she knows what can really bring them out. Of course. Of course, what better way to do this than with yummy homemade cakes? And Kathy often gets these from Bella, who can make some of the best in town. Yes, Ya. everyone. Itu ya. Untuk nomor 21 sampai 40 silakan dipelajari sendiri caranya seperti yang saya praktekkan saat ini ya. Ini ya, dilihat sebelah kirinya pertanyaannya, sebelah kanannya ada recordingnya, ada transkripnya, bisa didengarkan untuk melatih sense of listening-nya. Ya. Oke. Oke, sedikit saya mau menyinggung tentang speaking kemarin ya, sebelum kita akhiri. Sebelum kita akhiri mana ya kemarin ya? Speaking overall. Bu, Rasya belum speaking, Bu. Yang ketinggalan mohon maaf ya, nanti lagi ya. Nah, makanya diusahakan setiap Senin sama Kamis ya, Senin sama Kamis masuk dan tidak terlambat ya. Oke, kalau saya speaking sama writing ini lebih kenceng ya, maksudnya menilainya, jadi bahasanya tuh agak mahal gitu ya. Lebih baik mahal daripada kemurahan ya, nanti kalian ternyata official testnya dapatnya di bawah. Oh, Bu Rizka bohong ini, saya katanya speaknya udah 6,5, ternyata official saya dapat 5,5 gitu ya. Jadi memang saya agak strict ya, supaya kalian belajarnya lebih gitu ya. Untuk kemarin overall dapatnya 5,5 semua ya. Tapi dengan perbedaan skill. Kan kemarin ada pertama cohesion and coherence ya, ada lexical research, ada pronunciation, ada grammar. Oke, saya bilang grammar yang paling bagus saja dulu ya. Untuk grammar yang paling bagus itu Bu Aan, kemudian pronunciation yang paling bagus itu
Yang paling bagus-bagus ya. Yang paling bagus-bagus dan Bu Aan dan Suhel. Suhel itu lumayan bagus untuk pronunciation ya. Kemudian lexical research-nya itu bagus, lumayan. Suhel lumayan. Bu Primi juga lumayan. 6 ya. Lexical research-nya 6. Tadi yang pronunciation-nya untuk bagus 6,5, Bu Aan 6,5, Suhel 6,5. Grammar-nya untuk Bu Aan yang paling tinggi 6,5. Berarti kalau yang lainnya di bawah itu ya. But unfortunately ketika keempatnya saya gabung masih 5,5 ya. Overallnya masih 5,5 karena apa? Lemahnya di cohesion and coherence ya. Kemudian oh ya, kalau ada istilah asing itu harus jelaskan ya. Misal kalian mau jawab my favorite food is tempe. Jelaskan tempe is fermented soybean, ngono-ngono kuwi. Jadi bulenya nggak tahu nanti. Karena kemarin saya dengar banyak istilah man IC itu juga kan nggak tahu bulenya man IC itu apa. IC itu apa? Indeks glikemik atau apa gitu kan, indeks climate apa kan nggak ngerti ya. Selalu jelaskan apabila ada terminologi-terminologi yang tidak umum ya. Kemudian idenya di manage yang baik ya. Kemudian apa ya, rahasia ya. Oke. Kalau dirasa ada rahasia, nah, kalian bisa make up story. Jadi boleh make up story itu ngarang cerita itu boleh. Karena ini bukan tes kejujuran ya. Oh, Briska ngajari dosa ini bukan. Ini bukan tes kejujuran. Karena kejujuran nggak masuk dalam penilaian ini ya, tes bagaimana kalian bisa cara bicara kalian itu dinilai gitu ya. Kemudian pemilihan verb kadang tidak cocok dengan konteks ya. Pemilihan verbnya apa ya, kemarin lupa saya. Oh ya, ada kemarin yang tidak menjawab pertanyaan. Ini fatal ya, tidak menjawab pertanyaan. How much time? Ya, how much time do you allocate for the family kalau nggak salah waktu itu ya. How much time? Jawabannya pukul 6, pukul 7 itu benar atau salah? Salah ya. How much time? Jawabannya tuh how much time itu jawabannya frekuensi. Misal twice a week, once fortnight atau gimana gitu ya. Itu kelihatannya tipis tapi itu nggak menjawab ya. Kalau ditanya berapa banyak waktu yang kamu alokasikan untuk keluarga kamu. Oh, jam 9 malam dan jam 9 pagi, jam 9 malam dan jam 7 pagi. Kalau itu untuk keterangan it's okay. Misal kamu jawabnya 2 kali sehari. Yang pertama jam 9 malam, yang kedua jam 7 pagi. Itu it's okay. Karena itu untuk keterangan, tapi kemarin banyak yang tidak menjawab pertanyaan itu. Oke, karena sudah mau maghrib, itu ya untuk speakingnya masih 5,5 ya semuanya, walaupun dengan part-part yang berbeda. Oke, terima kasih. Pesan saya untuk listeningnya, cara belajarnya seperti saya tadi ya. Ingat, jangan terlalu sering latihan speaking. Kalau speaking tiap hari latihan ya. Kalau listening, sudah. Misal ini karena semangat, ini baru dapat web dari Bu Rizka ini, web IoT ini, saya mau ngerjain listening lah nanti malam bisa. Nggak akan ada bedanya ya. Saya biasanya ya range-nya nggak jauh dari itu. Makanya untuk listening itu lebih baik kalian membiasakan setiap hari mendengarkan podcast in English. Itu ya. Misal seminggu ini dengerin podcast setengah jaman, Senin sampai Jumat, baru Sabtunya latihan. Dilihat ada nggak perubahannya setelah saya mendengarkan podcast itu. Gitu ya. Kalau kalian lihat di YouTube saya tuh tiap hari sampai sekarang mendengarkan podcast itu, pertama tanpa subtitle, kedua saya ulangi lagi dengan subtitle bahasa Inggris, ketiga saya ulangi lagi dengan subtitle bahasa Indonesia. Listening itu intinya fokus dan membiasakan diri. Habis ini nggak usah ngerjain lagi. Misal baper aku nilaiku sedikit, nah nggak usah. Ya, kalau bisa listening ngerjainnya seminggu sekali aja. Yang penting ada apa namanya ya, bahannya untuk masuk ke telinga kita. Jadi pembiasaan listening itu. Oke, terima kasih. Ini saya record. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita jumpa lagi Kamis.
reading ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rizka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.